नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। सभी ने जब मान लिया कि कूच बिहार का ऐतिहासिक 2 ताला बस अब देखा जाएगा चेन्नई के विख्यात म्यूजियम में, तभी जैसे नाट शहर कूच पर अब देखा जाएगा ऐतिहासिक 2 ताला बस। लंबे समय से यह बस अनाथों की तरह उत्तर बंगाल के राष्ट्रीय परिवहन में नष्ट हो रहा था। इलाके वासी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति ही चाहते थे कि यह बस फिर से चले। ऐतिहासिक डबल डेकर बस कूच बिहार का अहंकार है। उत्तर बंगाल के राष्ट्रीय परिवहन बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही इस 2 ताला बस को मरम्मत करके सड़कों पर उतारा जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस खबर के फैलते ही पूरे उत्तर बंगाल में हर्षोल्लास का माहौल है। सन 1981 साल में उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम की तरफ से पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता शहर के अनुकरण से 2 ताला बस शुरू किया गया। शुरू करते ही जनप्रियता की चरम शीर्ष पर पहुंचता है डबल डेकर बस। पर्यटक कूच बिहार आकर डबल डेकर बस पर चढ़कर राजकीय अनुभूति महसूस करते थे। यहाँ तक कि विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम में लोग यह डबल डेकर बस भाड़ा लेकर अपनी उमंग उत्साह की यादों की स्मृति भी बनाए हैं। परंतु शेष में वाम आलम के निरादर के कारण यह 2 ताला बस बंद कर दिया जाता है। पर बाद में तृणमूल सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री तथा तत्कालीन MBSTC के चेयरमैन रविंद्रनाथ घोष की मदद से 2 ताला बस चलाने का निर्णय लिया गया था। परंतु विभिन्न कारणों से कुछ दिन बाद ही यह डबल डेकर बस यात्रा बंद कर दिया गया। 2-3 साल पहले चेन्नई के विख्यात गाड़ी निर्माण संस्था ने अपने म्यूजियम में 2 ताला बस रखने के लिए उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के पास आवेदन करते हैं। इसके बाद कूच बिहार के इलाके वासी ऐतिहासिक 2 ताला बस को म्यूजियम में रखने की खबर से आक्रोश प्रकट करते हैं। समस्त व्यक्तियों की इच्छाओं का सम्मान रखते हुए वर्तमान चेयरमैन अपूर्व सरकार कूच बिहार के सड़कों पर ऐतिहासिक 2 ताला बस उतारने का निर्णय लेते हैं। उनका उम्मीद है कि नवंबर महीने से यह बस शुरू हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस खबर से अति प्रफुल्लित है उत्तर बंगाल के निवासी। अपने इस खुशी को बांटे चैनल बांग्ला के साथ विशिष्ट प्राबंधिक देवव्रत चाकी। যে বাসটা এখন বসে আছে দীর্ঘদিনের পুরনো বাস, প্রায় 40 বছরের পুরনো বাস। আমরা কালকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ডবল ডেকার বাসটি আমরা নতুনভাবে রাস্তায় নামাবো। আগামী মাসের মধ্যে সেই বাস আমরা রাস্তায় নামাবো। এখন সেটা আলোচনা পর্যায়ে আছে আমাদের। সেই বাসটার যেহেতু স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায় না, যাত্রী পরিবহন করতে গেলে কোথাও ব্রেকডাউন হলে সারানোর একটা সমস্যা থাকে, তবু বাসটা আমরা চালাবো। এই চালানোটা কিভাবে চালাবো সেটা আমরা আরেকটু আলোচনা করে আপনাদেরকে পরবর্তীকালে আমরা জানাবো। তবে নভেম্বর মাসে ডবল ডেকার বাস কুচবিহারের রাস্তায় নামবে। সাবেক কোচবিহার রাজ্য পরিবহন, বর্তমানের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন কোচবিহারবাসীর গর্ব, কোচবিহারবাসীর অহংকার। সেই অহংকারের অন্যতম একটা অধ্যায় হচ্ছে 2 তালা বাস। কোচবিহারের রাজপথে 2 তালা বাস চলতো। এটা বহু মানুষের স্মৃতি, একটা নস্টালজিয়ার ব্যাপার। বন্ধ আছে দীর্ঘদিন ধরে। কোচবিহার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে 2 তালা বাস থেকে আবার রাস্তায় নামানো হোক। বিভিন্নভাবে মানুষ লড়াই করেছে, সোশ্যাল মিডিয়াতেও ঝড় উঠেছে। আমি নিজেও সম্পাদকীয় লিখেছি। মাঝখানে এই 2 তালা বাসের বিদায় ঘণ্টা বেজেছিল, চেন্নাই যাওয়ার কথা ছিল। যাই হোক, মানুষের প্রতিবাদে সেটা সেই সময় স্থগিত হয়ে যায়। আজকে যে সেই বাসকে আবার রাস্তায় নামানোর সিদ্ধান্ত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষের, একে আমি সাধুবাদ জানাই। बंगाली भोजन प्रिय होते हैं और इनमें इलिश मछली का भोजन तो अत्यंत ही प्रिय होता है उन्हें। पर यह नहीं है कि यह मछली सिर्फ बंगालियों का प्रिय भोजन है, बल्कि यह मछली बहुत लोगों का पसंदीदा भोजन है। बांग्लादेश का इलिश मछली का दाम कम जाने से इलिश प्रिय भोजन रसिक लोगों का इलिश मछली खरीदने के लिए जलपाईगुड़ी शहर के दिन बाजार में भीड़ लगा हुआ है। आज से ही बांग्लादेश के इलिश मछलियों का दाम कम होना शुरू हुआ है। पहले जो मछली 1500 से 2000 रुपये करके बिक
विक्रय हो रहा था, अब वो मछली 900 से 1000 रुपया करके बड़े आकार की मछलियां विक्रय हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के इलिश मछलियों की आमदनी ज्यादा होने के कारण मछलियों के दाम में गिरावट आ गई है, यह कहना है इलिश मछली विक्रेताओं का। मछली विक्रेताओं ने यह भी कहा है कि आगे और भी दामों में गिरावट होने की संभावना है। आगे मछली विक्रेताओं का कहना है कि दामों में गिरावट होने के बावजूद मछली बिक्री की मांग में वृद्धि नहीं हो रही है। दामों में इतनी गिरावट हुई है कि जहां छोटी मछलियां पहले 700 से 800 रुपये में विक्रय हो रहा था, अभी वो मछली 300 से 400 रुपया करके विक्रय हो रहा है। दाम कमने से इलिश मछली प्रिय ग्राहक अत्यंत ही खुशी है। इलिश मछली बंगालियों का सुस्वादिष्ट भोजन है। এখন 1000 থেকে 1200 টাকা থেকে 1 কেজির উপরে ওজন পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে ছিল তোমার 1600 থেকে 1800, এখন অনেকটাই কমে গেছে। 1000 টাকার মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে, 900 গ্রাম 800 গ্রাম। 1 কেজি সাইজের উপরে 1100 থেকে 1200 টাকা পাওয়া যাচ্ছে। ছোট ইলিশ ছোট একদম, ওগুলোর দাম কম। ছোট ইলিশগুলো ডায়মন্ডের, আর বড় হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ। কত করে বিক্রি করছে? বাংলাদেশ 1200 1100। আগে কত ছিল? আগে ছিল 1600 1800। 1200 টাকার নিচে তো পাওয়াই যাচ্ছে না কিছু। 1200 1300 টাকা, তাও বড় যেগুলো আছে সেগুলো 1200 টাকা। তবে যেটা 1500 টাকা বিক্রি হচ্ছিল সেটা কিছুটা কমে এসছে, কিছুটা কমে মোটামুটি ওই 1000-1200-র মধ্যে চলে এসছে। খুশি আপনারা দাদা? হ্যাঁ, খুশি তো বটেই, তবে সেরকমভাবে কিন্তু এখনো টেস্ট পাওয়া যাচ্ছে না ইলিশের। বলছে বাংলাদেশের ইলিশ না, এক্স্যাক্টলি বলা খুব মুশকিল। এটা বাংলাদেশ বা বম্বে বলছে তো বাংলাদেশ, তবে এখনো সেইভাবে টেস্ট কিছু পাওয়া যায়নি। মধ্যবিত্তরা খেতে পাচ্ছে, এটাই আমরা খুশি। খাদ্যের মধ্যে আছে তাদের। আগে কত করে কিনতেন দাদা? তখন এই মাছগুলোই ছিল 1000-1200 টাকা ছিল, সেটা এখন আমরা 400-500-600-র মধ্যে পাচ্ছি। এটা আমাদের মধ্যবিত্ত কেনার মধ্যে আছে। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ, আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434411110 এবং 9434123484। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। कोरोना संक्रमण का बढ़ती दर थम ही नहीं रहा है। प्रत्येक दिन ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रहा है। जानकारी मिलती है कि तकरीबन 24 घंटे में 22 जन व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए जलपाईगुड़ी शहर में एवं एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिलती है। जानकारी मिलती है कि वह व्यक्ति जलपाईगुड़ी शहर के संलग्न देवनगर का निवासी थे। जलपाईगुड़ी शहर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 500। कोरोना संक्रमित की इस बढ़ती दर से पौरसभा अत्यंत ही चिंतित है। पौरसभा के प्रशासक मंडली के सदस्य सैका चटर्जी ने कोरोना परिस्थिति पर एक घटना को उजागर करते हुए कहा कि केरल में एक ओणाम नामक उत्सव मनाया गया। जानकारी मिलती है कि ओणाम उत्सव के पहले केरल में कोरोना संक्रमितों की संख्या नियंत्रण में थी, पर ओणाम उत्सव पालन के बाद केरल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नियंत्रण से बाहर चला गया। ऐसी परिस्थिति में पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य सैका चटर्जी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समस्त शहरवासी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही सावधानियां बरतते हुए उत्सव का पालन करें।
पूजा के दौरान भी मास्क पहनने, सामाजिक दूरियां बरकरार रखें। पौर सभा प्रशासक मंडली के सदस्य शेखर चटर्जी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वे बार बार समस्त इलाके वासियों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। सबसे भयंकर যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে গতকাল 22 জন জলপাইগুড়ি শহরে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে এবং কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা 1.5 লক্ষের জনসংখ্যায় কিন্তু 500 জনকে ক্রস করে গেল এবং আজকে সেই 22 জনের বাড়িতে স্যানিটাইজ হবে এবং দেবনগর সতীশ লাহিড়ী স্কুলের পাশে শহরের বাইরে হলো একজন ভদ্রলোক তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এবং তার ছেলে কোভিড আক্রান্ত এবং তার স্ত্রী এই মুহূর্তে কোভিড হাসপাতালে রয়েছেন। আমি জলপাইগুড়িবাসীর কাছে বলছি দুর্গাপূজা আনন্দ করুন, উৎসব করুন, কালী পূজা আনন্দ করুন, উৎসব করুন, দূর থেকে করুন এবং বারবার বলছি যে মাস্ক পরবেন, মাস্ক ছাড়া বেরোবেন না, যতক্ষণ না ভ্যাকসিন বেরোচ্ছে ততক্ষণ মাস্কই ভ্যাকসিন। আর বারবার হাতে সাথে স্যানিটাইজার রাখুন। আর ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি এ ও একে অপরের ঘাড়ের উপরে গিয়ে যাওয়া এগুলো করবেন না। আর মণ্ডপগুলিকে বলছি যারা পুজো কমিটি আপনারা দয়া করে স্যানিটাইজার রাখবেন, মাস্ক রাখবেন, কেউ মাস্ক ছাড়া আসলে তাকে মাস্ক দেবেন এবং ভিড় করতে দেবেন না। ভিড় করলে কিন্তু কেরলের ওনমের পরে উৎসবের পরে যেরকম 126% সংক্রমণ বেড়েছে, জলপাইগুড়ি জেলা থেকে শুরু করে সর্বত্র কিন্তু প্রচণ্ড সংক্রমণ বাড়বে এবং সংক্রমণ বেশি হলে তখন কিন্তু মৃত্যুর হারের সম্ভাবনা বেশি থাকবে। दुर्गा उत्सव में बस कुछ ही दिन बाकी है। इस वर्ष कोरोना परिस्थिति के कारण कोई धूमधाम का आयोजन नहीं किया जा रहा है, परंतु पूजा का उपहार नहीं पाकर मुख भारी कर लिए थे कुछ विकलांग व्यक्ति। रविवार एक कार्यक्रम के द्वारा कुछ विकलांग लड़के लड़कियों के हाथ में पूजा का उपहार प्रदान किया गया और यह उपहार प्रदान किए स्वेच्छासेवी संगठन ने। इस दिन सुबह उस स्वेच्छासेवी संगठन के सदस्य ने मोहित नगर फार्म के संलग्न हावड़ा साउथ पॉइंट होम एवं उस इलाके के मारिया बस्ती के संलग्न हावड़ा साउथ पॉइंट होम के 26 विकलांग लड़के लड़कियों के हाथ में नए कपड़े प्रदान किए। स्वेच्छासेवी संस्था ने लड़कियों के कपड़े, लड़कों के पैंट, टी शर्ट इत्यादि प्रदान किया गया। स्वेच्छासेवी संस्था द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित थे स्वेच्छासेवी संगठन के संपादक गौतम देव, मौमिता राय प्रमुख है। Welcome, welcome, welcome today, singing and joy. I am letter W. I am letter W. W come today, singing and joy. W come today, singing and joy. আজকে আমরা জলপাইগুড়ি আনন্দধারা পক্ষ থেকে মারিয়াম বস্তিতে এবং এখানে আপনার জোরদিঘিতে দুটো হোমে আমরা আজকে পুজো উপলক্ষে এখানকার যে ছেলেমেয়েরা আছে তাদের হাতে কিছু নতুন বস্ত্র তুলে দিচ্ছি। পুজো উপলক্ষে আজকে যাতে ঈদের পুজোটা ভালো যায়, এই সময় যেহেতু এক জায়গায় এসে জীবনটা থমকে গেছে, সময় খুব খারাপ চলছে, এই সময় ওদের যদি একটু পুজো উপলক্ষে একটু মুখে হাসি ফোটাতে পারি আমরা, তবে বুঝবো আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।